Mga estudyante sa Asuncion, Davao del Norte ginarisgo ang kinabuhi sa pagsakay sa Waikatig nga bangka. Daw naga-zipline gamit ang PC aron lang nga makatabok sa sapa ug makatungha. Kini ang RTV Presents ni John D. Esteban. Dalawa na mong bangkay, sakay na lang sila PC. Daw ga-zipline ni mga estudyante padulong eskwelahan sa Sitio Casilak, Barangay Sagayen, Asuncion, Davao del Norte. Ang video nag-viral online, nakuha netong March 3. La, ang kalo ay nahagbong gid yang kalo. Naanod manggo daw sa baha ang ilahang bangka nga maoy nag-inusarang pamaagi aron makatabok sa suba. Hinuon pila ka adlaw nakita ra ang bangka. Busa gamitan nila kini karon. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang lugar. Walay katig ang bangka, busa lisod balansihon. Gamay sipyat, sigurado yabo ang sakay. Peligroso, labi na sa mga bata. Kinahanglan jud nimo mubalanse aning ilahang bangka ni way katig. Kung masipyat, unlod. Muna kadelikaduhan, nya sagad nagasakay dinhi mga bata, mga estudyante. Inay ninyo, inay, limase, maunlod na. Sige po. Lisod kayo, ilusan ng uban, ibili ng uban. Angel, pabilin saba. Oh, kamay na kay glutaw ng dulong. Ang mas nagparisod, daghag buslot, busa kinahanglan limasan ang tubig aron dili maunlod, samtang ginabira ang PC aron moabante sa daplin. Kung way kauban nga hamtong, ang ilang mga gagmang bukton ang mubira sa PC nga nakakabit sa gitaya nga kable. Ilaha kining ginaantos aron makabuot ang pangandoy nga makalampos sa pagtungha. Wala min milaing choice kay maura man na amo ang sakyanan jud padung diri among padung eskwelahan. Wanang ni jud na mo kuan ma'am kanang hanging bridge. Dili mo sa katabok, irigera po may kaliit. Yung estudyante, nara, imo jud nang yatod. Grabe ang kahadlok kabalaka kay basig mayabo nya mo masundan og tubig nya laom bayan ni diri adi ka basta matungkat ka. Sige na. Tungod sa kalisod sa sitwasyon, gipaundang na lang og eskwela ang ubang bata sama sa upat ka anak ni Rosalinda nga dunay special needs. Iundang na lang mag-eskwela ma'am tungod sa ilang sitwasyon nga maglisod jud ko. Magkonsumisyon sab ang mga residente kung dunay mga pasyente nga kinahanglan dalhon sa ospital o dili ba kaha kargahon nga kabaong. Emergency, di maligaya na yung emergency ma'am niya. Na time na mubaha. Eh siyempre, yung choice may, kinahanglan mo lang may para lang yun ang pasyente makatabok. Parisuray sab ang pagpatabok sa mga produkto sa mga mag-uuma. Bangka ang lisod kay mabukuan man dia. Matumba, yabo pa og daghang karga. Ugay na namo gihandom. Yanan diri kay kung sa makalisod namo. Among gipaabot ang problema sa mga residente sa local government unit. Matagamtaman nakaha nila ang dugay ng pangandoy nga magkatulay at tangi sa kaduhang hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.